ግዛታው ሓድነት ትግራይ ከይተረጋገጸ ተመዘበልቲ ወገናት ናብ መረበቶም ከይተመለሱ ደቂሱ ዝሓድር መሪሕነት ኮነ ህዝቢ ትግራይ ኣይህልን ክብሉ ፕሬዝደንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ተዛሪቦም። ፕሬዝደንት ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ማለ መጋቢት 26 2018 ኣብ ቀጽሪ ሓወልቲ ሰማዕታት አርሚ 15 ነጀጋኑ ጋት ተጋደልቲ ርክብ ሞተር ሳይክል ንምክያድ ኣብ ዝተዳለወ መድረኽ ተረኺቦም ኣብ ዝሕለፎ መልእኽቲ ይዝሎም ዘሎም ሕዚ ከቢድ ዝኾነ ግን ድማ ክፍጸም ዘሎ ዓቢ ብሄራዊ ዕማመ ለና ዝብሉቶም ፕሬዝደንት ተመዘበልቲ እንተይ ተመለሱ ልዑላዊ ወሰናትና እንተይ ተኸበሩ ትግራይ ትረኽቦ ሙሉእ ሰላምን ክሳነትን ራህዋን የለን ኢሎም ሕጋውን መሰረታውን ሕቶታት ትግራይ ንቡር ልዑላዊ ወሰን ትግራይ ከበር ተመዘበልትን ዝተሰደዱን ተጋሩ ይመለሱ ኢና ንብል ዘለና ዝበሉ እቶም ፕሬዝደንት እዞም ሕቶታት ግድን ክምለሱ እዮም ግዛታዊ ሓድነት ትግራይ ተመዘበልትን ወገናትና እንተይ ተመለሱ ደቂሱ ዝሓድር መሪሕነት ኮነ ህዝቢ ኣይህልን ድማ ኢሎም ኣሎም እዚ ዕማም ንምፍጻም ካልእ መማረፂ መፍትሒ ኣየድልን ዝበሉ እቶም ፕሬዝደንት ካልእ መማረፂ ምጥቃም ውጽኢቱን ጉዳኣቱን ዝተሓለኸ ናብ ቀጻሎ ወለዶ ከቢድ ዕዳ ዘስግር ምዃኑ እዮም ሓቢሮም ዘሎም መልዕሊ ጽንተታዊ ኩናት ትግራይ ጉዳይ ምዕራብ ትግራይ ደቡብ ትግራይ ኮነ ሕቶ ጸለምተይ ነበረን ብምባል ኩናት ዝፈጠሩ ሓይሊ ሚዛን መሰረት ጌርካ ደቡብ ምኽላል ሕገ መንግስታዊ ኢሎም ኣሎም ከም ተጋሩ ኣብ ሓደ ዓሲልና ክንስለፈሉ ዝግባእ ብሄራዊ ውራይና እዚ ሕቶ መመላስዩ ካብ ጫፍ ክሳብ ጫፍ ዘሎ ትግራዋይ ብሓድነት ረቢቡ ግሳብ መስዋዕቲ ክኸፍለሉ ዝገብሮ እዚ ሕቶ እዩ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ነዚ ቀዳማይ ልኡኽ ኣብ ምስኻዕ ካብኡ ዝጽበኹሉ ክገብር ይክብሎ ረጋጊጾም እቶም ተጋደልቲ ትግራይ ንምሕካምን ንምሕጋዝን ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ሓላፍነት ወሲዱ ብዙሕ ርሕቐት ይኸይድ ከም ዘሎ ድማ እዮም ዝገልጹም ሰብ ሃብቲ ገበርቲ ሰናይ ትካላትን ተጋሩን ፈተውቲ ትግራይን ሰቢክ ማሕበራትን እውን እንትኾነ ነዚ ሰናይ ተግባር ክስዕብዎ እዩ ጻውዒት ተቕሪቡ ዘሎ ኣብ ክልል ኣምሓራ ን1224 እሱራት የቕረታት ገይሩሎም ቢሮ ፍትሒ ክልል ኣምሓራ ድማ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኣብ ዝጸንሑ እዋን ናይ ባህር ለውጢ ንዝረኣዩ ረቑሓታት ዘማልኡ 1200 እሱራት የቕረታ ከም ዝተገበረሎም የፍሊጡ ዘሎም ምክትል ሓላፊ ቢሮ ፍትሒ ትኽልል ኣይተ ኣያሌው ኣባተ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ብሓፈሻ ናይ 1463 እሱራት ናይ የቕረታ ሕቶ ናብ ቦርድ የቕረታ እቲ ክልል ቀሪቡ ነይሩ ቤት ምኽሪ ምምሕዳር ትኽልል ድማ ኣብቶም ዝቐርቡ ናይ የቕረታ ሕቶታት ብዝርዝር ድሕሪ ምዝታይ 1224 እሱራት ብየቕረታ ክፍትሑ ወሲኑሎም እዞም እሱራት ነዚ የቕረታ እዚ ክበቕዑ ዝኽኣሉ ኣብ ግዜ ማእሰርቶም ብዝረኣዩ ወሰን ናይ ባህርን ኩሉ እቲ መምርሒ የቕረታ ዝሓቶ ረቑሓታት ብምምልኦም ምዃኑ እቶም ሓላፊ ገሊጾም ይኹን እምበር ካብቶም ዝቐረቡቶም 139 ዝኾኑ እሱራት ዘድሊ ረቑሓታት ብዘይምምልኦም የቕረቶም ተቐባልነት ከይረኸበ ተሪፉሎም እዚ ናይ የቕረታ ውሳነ እቶም እሱራት ናብ ሕብረተሰብ ተጸምቢሮም ሰላማዊ ህይወት ንኽመርሑ ዕድል ዝሃበ ምዃኑ እውን ተመልኪቱ ዘሎ معبالنا يقتلوا لهم أفدق بحري محتاتنا وحاس زباو سلامي كبل أمباسادر ريدوان حسين تزاريب لهم إثيوبيا أفدق بحري كيلو عزل على حتو زباو سلام دحنتنا مرقاس عبي تغم زلو مخانون زدمات زلو هلو خنتات زوبا عبي تلوا كم زلو زملكت مخانو وانا دايركتور أقلقلوت حقراو سليان تطاني إثيوبيا أمباسادر ريدوان حسين يقلق زلهم أمباسادر بكالاي وعلا حقراو دحنت أبزا سمع مدره كلنا حقرات زوبا أبتبت حنت كيح بحر حبراو ربحان معوات بحبار مصر حقداس مخانون بمجلس أزين مرجع زماو دبلوماسيا وعودة تجمير زلوا صراحة بستنا خرا من قد مقطع كم زد اللوني جليس زلام أزغل في أجندة أجراو دحنة إثيوبيا لمتجوار تكالات ستان دحنة أمتهم مسؤولون زلاغن دليتات تهاجر بمسمع مع وسان قد أنكس أو تاكم زجباء جليس زلام أتي زلوا لو كنتات عالمنا بقولته في غير كم زلون زملكة أمباسادر ريدوان أب السودان ذكر زلوا كينات حد كمون أب صوماليا كمال شباب داعشين زعم سلوا عالم لخيان جبر عدا وجلتات نتزوبا توسخي عبي سقات كم زفطرون يحبيرو زلام إثيوبيا نبقى بحرنا مبصحة بتكبروا تعرب وقلتوف ذكير جلو جيوبوليتيكا والسلالفاتات تزوبا أب منغو صلوا كحضروا نزدلوا حالتات نيورد دركتنا خوينو محلاون زملكة أمباسادر سلازوخنا جما قداي أفدق بحرنا إثيوبيا نيربحا قداي ترايدي كون السلام دحنة نزوبا نمرقات وسانو قداي كبليو وسيوه قليتو زلام انتوغنا جين أمباسادر ريدوان بمجلتيو أبا وشت إثيوبيا زلون زحالفو شمون تعمتات تنحو كويناتات حد ندم فساسن نايتنا يزوبا دحنة حدقا مخانو جن كي جلس حليف والله إثيوبيا كاب الصوماليان السودان ندعلي حدقيا سات كينات حدن ذكر لا زلون نتصنحون مخانا بزحات السماء بقلو حقيهم أب إيرترا زجات مبركي أب هو تسب جودات وريدهم أب إيرترا زوبا عن سبع زجات مبركي أب سب النبرتن كم زغتلن جودات مورادون سبز أبات تملكيتهم تي بزحلف حموس أب كباب كرن شرما تبع العدي زجات مبرك زحو سبورت عزناب أب حنت الصدرا بيت مجودات وريد اللهم بتحدقا بركي على تاسدرا زخون أبوخ موتن كله حدا ودون بعلت بيتون دما وهوسبيتال حكمنا وكتتلي جبر اللهم كم زلوا في الفلات تخبب بمتقاس أبز أب مع خنزين أب بي بيشي تملكيتو زلهم
ኣብዚ ወቅት እዚ ሃርም ዘሎ ማይ ነእቶት ሕርሻን መሬትን ጥቃም ምዃኑ ገለገለ ሓብትሪቱ ከገንዝቡን ከለው ኣብ ቀርና ኣፍሪካ ብፍላይ ድማ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብዚ ወቅት ዝዘንብ ዝናብ ክራማት ዝጅምረሉ እዋን ምዃኑ ዝፍለጥ ኮይኑ ሓያልን በረድ ዝሓወሶን ምዝኸውን ግን ጉዳት ዘብፅሕ ምዃኑ ክኢላታት ይረድኦም ኣብ ኣዲስ ኣበባ እውን ኣብ እንስሳን ንብረትን ዕንወት ዘብፅሕ ዝናብ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ምዝናቡ እውን ዝዝከር እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ መንግስቲ ኤርትራ ብዓሰርታት ዝቑፀራ ዲጋታት ተሃኒፀን ኢሉ ብዙሕ ክጅሃር እኳ እንተፀንሐ ንህዝቢ ኤርትራ ዛጊድ ግልጋሎት ይህባ ከምዘየለዋ ተዓዘብቲ ይገልጾም ኣብ መዋዕለ እቲ ኣብ 30 ዓመት ፀኒሑ ዘሎ መንግስቲ ኤርትራ ብዝተፈላለዩ ከባብታት ዝሃገር ዝተሃንፃ ዓሰርታት ዲጋታት ዝፈትሖ ፀገማት ህዝብን ዘልምዖ መሬትን ከምዘየለ ካብ ኤርትራ ዝተረኸበ ሓበሬታ ይዘረድእ እተን ሚልዮናት ሊትር ማይ ኸዚነን ዘለዋ ማእኸላትን ዓበይትን ዲጋታት ብመጠን ትሒዘንኦ ዘለዋ በዝሒ ማይ ዛጊድ ፀገም መነባብሮን ህዝቢ ኣብ መፍታሕ ዝጥቀስ ኣበርክቶ ከምዘይግብራ እቲ ዝወፅእ ሓበሬታ ይዘረድእ ብናፃ ጉልበት ሰራዊትን ሃገራዊ ኣገልግሎትን ከምኡውን ብኣበርክቶ ህዝቢ ዝተሰርሓ ዲጋታት ኣብ ቀረባ ርሕቀት ከተማታት ኣስመራ መንደፈራ ምጽዋዕ ቁርደትን ተሰነይን ካልኦት ብበዝሒ ህዝቢ ዝነብረለን ዓድታት ይሃለዋ እምበር ፀገም ስቶ ማይ ግን ከምዘይፈትሓ ይዝነገራለን በኣንጻሩ ኣብ ከባቢ ዘንዲጋታት ብነፃ ጉልበትን ሃገራዊ ኣገልግሎትን ሕዩራትን ዝለምዕ ኣሕምልትን ኣትክልትን ዝፈርያ ጠለበግዕ እንደርሁን ናብ ላዕሎታ ሰራዊት ካብ ዓድታት ዝተመንዝዐ ስቡሕ መሬትን መግሃጫን ይኾና ከም ዘለዋ ይዝሕበር ብተወሳኺ ገለ ካብተን ዲጋታት ደለል መሊአን ክንክን ስለዘይተገብረለን እቲ ዝደለ በዝሒ ማይ ከምዘይዕቁራን ብግቡእ መከላኸሊ ሓፅሩን መከባብያን ስለዘይብለን ጠንቅሞት ሰብን ጥሪቱን ዕለቕለቕን ከም ዝኾና ኣብ ማዕኸናት ዜና ኤርትራ ተቃሊሑ ከምዘይፈልጥን ይዝሕበር መንግስቲ ኤርትራ ነቲ ልዕሊ 1,000 ኪሎ ሜትር ዝነውሓቱ ግማግም ባሕሪ ህዝቢ ዓሳን ፍርያት ጨውን ከይረኽበሉ ሓሪምዎ ከብቅዕ ኣብ ማይ ዲጋታት ዝፈርዩ ዓሳታት ክምገብ ከም ዝጀመረ ኣብ ማዕኸናት ዜና ምዝራቡ ድማ ስጊንጥርን ነብሰ ቅሸሻኒ ክብሉ ተዓዘብቲ ነቕፎም ገለ ኤርትራውያን ተዋዘይቲ ድማ ነተን ግርማን ዓይኒ ማይ መሊአን ክነሰን ፀገማት ህዝብን ግን ዘይቃላ ዲጋታት ኣብ መርዓን መመረቕታን ንመስኣል ርኹባት ሰባት ናብ ባፅዕ ካብ ምኻድ ኣድሒነን ኣለዋ ክብሉ የባጭውን